Roberts, nakalugsong tas Tagbilaran. Mo na usa sa mall sa Tagbilaran. Naigitukot nga isim pero wa pa mahuman. Nilugsong mis Tagbilaran parts kay tingklase naman gyud palit tag gamit sa mga bata. Unya kay tulo man sa kabuok, ako nang gibajitan og tag 5,000 usa kay og patuyangan pod magsige ra pod ni og pamunit. Samtang naglantaw tas palibot sa Island City Mall, shout out ta sa mga ni-request. Shout out kang Nilre Espinariyes watching from Pilar Bohol. Dukyan yon watching from Cebu City. Genesis Baino watching from Garcia Hernandez Bohol. Ronnie Olaibar watching from Babag Daguhoy Bohol. Denmark Constantino Pamo watching from Hinunangan Southern Leyte. Ug sa tanan ako mga viewers ug followers, daghang salamat.